Ndio, mimi naitwa Nalanda Jacques Meruo. Mimi ni mchungaji mkuu wa kanisa hili, kanisa la EEBECO, Église Évangélique de la Bonne Nouvelle en République Démocratique du Congo. Sisi yetu ni hii tu, Avenue Route du Territoire. Namba yetu hapa njo ilibadilika, mbele ilikuwa 102, leo menasikia kama banakuwa na 186. Asante sana mtangazaji. Kweli unaongea ni kweli. Hapa mjini Uvira tuna tatizo zaidi sana kwa ujana. Vijana wa hapa Uvira wanapigwa vita sana. Ndio maana unajikuta kwamba wamesoma lakini hamna kazi. Wanakutana wa binti wanamaliza shule lakini bahati mbaya wanabeba mamimba na mambo mengine. Kwa kweli hii ni kazi yetu sisi wachungaji, ambapo tunaelewa kwamba hii ni vita katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu katika ulimwengu wa kimwili watu hawawezi kuona kitu. Lakini sisi ambao Mungu anatujalia neema ya kuingia katika maisha ya kiroho, tunaelewa kwamba kuna misingi ya mababu, kuna misingi ambayo iko hapa Uvira ambayo inasababisha hayo mambo kuweza kufanyika. Misingi yenyewe ni kama misingi ine, naweza nikaiongea kwamba iko hapa Uvira inasababisha maisha kuwa mabaya sana na zaidi sana kwa vijana. Misingi ya kwanza ni misingi ya umaskini. Umaskini unatawala sana hapa Uvira. Kwa sababu gani? Ndiyo hiyo kunajikutana kwamba watoto hawana makazi ingawa walisoma, kwa sababu misingi ya umaskini iko inafuatana na. Msingi wa pili ni msingi wa kikabila. Ni kusema ya kwamba hakuna mtoto ama kijana kwa kabila yake ajikutane kwamba anafaulu mpaka kuwa kabila fulani, mpaka kuwa nyumba fulani. Hiyo misingi ya kikabila inaharibisha sana hapa kwetu Uvira. Msingi ya tatu ni msingi ya uchawi. Unakikutana udongo wa Uvira kabisa, misingi ya uchawi uko mwingi sana. Watu wana develope sana uchawi kuliko kuleta development ya kimataifa. Unajikutana kwamba vitu vya siri viko ndani. Watu wanavamia sana vitu vya siri, alafu unajikutana kwa vile vitu vya siri vinaangamiza maisha ya kiroho. Kama maisha ya kiroho inaharibika, hakuna jinsi ya mwili itengenemana. Na mwisho ya msingi ya mwisho ya ine ni ya dini. Kuna madini zimoja zimejitokeza na zikaona kwamba hazo tu na zingine hawakubali. Alafu unajikutana ya kwamba hapa kuna tatizo katika ulimwengu wa roho. Unajikutana kwamba hatukubaliane huduma. Na kama tunaweza kuwa na kitu cha kusaidia, hao wengine wanasema ule sio wetu, sio wa kwetu. Neno la Mungu ni moja na Mungu ni umoja na tunamtumikia yeye peke yake. Ni kusema ya kwamba kama nimeitwa kwa mtumishi wa Mungu, niko mtumishi wa watu wote kwa ajili ya huyu Mungu mmoja ambaye tunamwabudu. Ile ndio tatizo zenye tunajikutana kwamba nyingi sana ziko na zaidi sana zinashambulia wa vijana. Ndio sana. Unajua ndio maana niko nafanya interpellation, niko naita vijana. Niko naomba vijana wasogelee kanisa. Zaidi sana hapa kwetu tuna departement ya jeunesse yenye iko fiable kabisa. Na tuko na walimu wazuri ambao wanaweza kusaidia hao wa vijana kuwatosha mwa ile mareclamation ziko zinabafuatilia. Huko mareclamation ziko zinafuatilia jeunesse yetu zaidi sana ya hapa Uvira. Lakini hapa niko na washauri kwamba tuna walimu wazuri, walimu wa vijana wazuri. Hata mimi hapa ni mwalimu mzuri sana wa vijana, na mara nyingi sana nina mawazo mazuri kwa ajili ya wa vijana. Maana ninajua siri ya vijana njo kanisa la kesho ama njo nchi ya kesho. Kama hawa wanatengemala, ni kusema nchi yetu inatengemala kesho, ni kusema kwamba kanisa inakuwa sawa kesho. Ndio hiyo. Sasa nini ndio naweza ni vizuri sana. Unajua kwamba interpellation ambayo naweza nikafanya kwa vijana wetu zaidi sana ni kuambia kwamba wamwamini Kristo kwanza, kitu cha kwanza. Na kwa kumwamini Kristo ni lazima wasogee kwenye madhabahu, wasogee kanisani, na hapa wakutane na walimu wawafundishe neno la Mungu.
Hakuna kitu kitasaidia ujana wao kama neno la Mungu, maana maandiko yanasema neno la Mungu ni taa ambayo inaangaza kwenye njia. Sasa hapa kanisani kwetu, kama watafika kwa hii kanisa, adresi yetu ni kama vile mnaona, tuko karibu ya Simiko, tena tuko afasi na biro ya Ane. Ni hapa ku Beko Mont Carmel. Tuna ma Beko 3, kuko moja iko hapa, kuko ingine iko pale Kunyamianda pale, kuko ingine yenye iko Kiliba Ondes. Hizo zote ni ma Beko ambao tuna programu moja na tunaweza tukasaidia vijana kwa hali yote ile ambayo wanaweza kuwa wanasumbuliwa na. Asante mchungaji. Tunashukuru sana.